जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु नवकिशोर कर्मी आपण मानक एक नया वीडियो रे स्वागत जनाऊँ। आज वीडियो है एक भोजीर वीडियो। संध्या बेले टिके समय मिलले सांगसाथी सह बसी टिके गोली खटी कर गोटे बाहाना है भोजी। तो चलतु वीडियो टी आरंभ करवा। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जहाँ फल नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन हो पारे। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ହେତି ହଁ नुआ स्टाइल पियाज कटा हो देखु ଅଦା ଚଡ଼ ଚଡ଼ किपरि भाव में पियाज काटे। पियाज को ଚୁଁ 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 चुँ चुँ कर काटे भारी कष्ट हम साइलेंट काटे से हसी हसी कटे। पियाज कटार पियाज दुख देखिए मोर आखिर पानी बाहरी बोलानु। मोर आखि जलाला मते इनके राखी बाजू इधर नहीं मुझे तो कष्ट बात हो जा तो चलो जी ये वो पियाज पियाज रे ତୁ ଏମିତି କଣ ପିଆଜ ହେଇଯିବାନି। ଏଇଟା ଅଦା ଅଦାକୁ ଆମେ ଚର 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 ଚାବି ଦେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ ହେଲା। हां दिसो तुला अरे एरो तो नाही दबा तो पुपु ये तो छाड़ सत्य न पुरु देई सौकी लगा रेडी ये जल्दी ना खोलो सिक्रेट मसला दे नहीं এটা আমার সিক্রেট মশলাটা লাস্টে দেখামা। এটা দেখাবা লাগি লাস্টে লাইক কমেন্ট কর। ଏବେ ଆମର କାକା ଦୁଆରେ ବସିବ ହଣ୍ଡା ଜାପୁନା କୁଣୁ ନାପୁନା ଆପୁ କलो ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର जोड़ा जो नहीं जी हमर जोड़ा तेल पड़ी गला। चल झूठा जोड़ा तेल रहने बहुत जाए तू भी बाजा ଭିତରେ एबे हमर पड़िबो पियाज पियाज किमा वाओ
ମୋ ଗଲା ତ ନାହିଁ ବନା ହାତରେ ପକା ଖଲି ପୁଡେ ଦିଅ ये डाल ପୁଛ କର निया डाल ले पूरे दिया जे मिक्स हो गया এটা କିଛି ନୁହଁ ଚିକେନ ମସଲାଟା ତମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ କୁହାହବ ତୁ ଜାଣିବ ज्यादा ना कोई दे ଦାଦା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ ସେ ହିଁ ବତେଇଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ ଏଇ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମସଲାଟା ସେ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଚୁରି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଇଛ ଏଇଟା ଆମର ନିଲୁ ଯିଏକି ଫାୟାରରେ ଅଛନ୍ ସେ ଖାଲି ନିଆଁ ଜାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ আর পপুদা মশলা চিরবারে ব্যস্ত वीडियो करने बेस्ट মশলা সব ফাড়ুছন আমার বর্তমান কাঁ পকাব নদা एरा हल्दी पाउडर ही कोन আমার গোটা হলদি নেই লা কাঁ এটা গোটা হলদি গোটা হি কোন হলদি পড়ি ঘাঁটি দেলে বর্তমান মশলা মানে মলে এটা কানা এটা পয়লা জিরা পাউডার এটা ধনিয়া পাউডার বর্তমান জিরা পাউডার জিরা পাউডার ঢালো কেতে যেতে বল পাইছি এতকি हां बोला तो डालो ঢালো তো না সবু ডাল দিও নিয়া কুহলা হো लौका गुंड डालो লকা এবে ওজে পুরা বল নিয়া लौका गुंड दो इबो पप्पू চিকেন মশলাটা প্রভুদা আজ দিয়ে যাইছিলে কলেকশন দাইছে इसलिए मैं ये ऑन माइंड हो गया बेसी लौका गुंड ना दियो যাবা बोली ना करो না মুই তো বেশি কাম দিন কুলারে বর্তমান দিকে নুন দিবে নুন আনাই নেই হো নুন আনি যা জরি পানি দিয়ে দেন ও মশলা কা হেলা ন দেখো ন খালি কাঙা দেল না যে কিছু জনা নুহে পড়ে কাঙা দেল না চিকেন মশলা দেল না চিকেন মশলা লাস্টে পড়বে গরম মশলা চিকেন পয়লা পরে খালি কম দে হ্যাঁ লুনিয়া যাবি এই হাত আছে 10 বছর এক্সপেরিয়েন্স ହଁ ଆଉ ଭୋଜି ବିହାଘର ଭୋଜି ଭୁଜା ମାଟି ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି କରିବାକୁ ମନେ କାଠ ଆମର ଆମେରିକା କାଠ ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗାଇଥିଲୁ 880 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 25 କେଜିର କାଠ গুটে পেটে এ দেখুন ଏ ଆମର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଚିକେନ চাইনার মোবাইল ବାମ୍ବୋ ପୁରା ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଯାହାକି ଭିଡିଓ ଆମ ନବ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବେ ଏବେ ତ ଗ୍ରେଭିର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଲାଗବା ବୋଲ কেন না না হচ্ছে কি নাই চিকেন কাহি গলা আমার এই ক্যামেরা খুলে ফটোকা সরি চিকেন আমার পাখে নাই ন এতকিটা এন্ড কলু আমার ভিডিও বলি নাই ভাব স্টার্ট কলু শুনি চিকেন মিলিগলা চিকেন যে চুরি ଥିଲା ସେ ନ ଆଣିଦେଲା আরে নো ভাই চিকেন চুরাটা কি রে वाओ शेर संगे पुड़ीला आ शाम टिके दबलो ए कोसा चाइली जी ନାଇଁ 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ ସରି କମେଇ ଦେଲ ଚୁରି ମାଲଟା ତ କେନ୍ତି କରମା ଓଜନ କିଏ କଲା ଚୁରି ମାଲ ଯେନେ କାଟଲୁ ହେନେ ଓଜନ କଲୁ କିଏ କାଟିଲା ଆମ ରଘୁ ଭାଇ କାଟିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୁରି କରି ଆସିଲେ ରଘୁ ଭାଇ କିଏ ରଘୁ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯିବ ଚିକେନ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା हेडलाइन हेडिंग
এটা তো লাইট কাহিলে বন নাই এই তো নিজে দুই হিসাবে কইরা না আছে কি কিন্তু আটে খতরা দিছিল মোর বর্তমান রেডি হয়ে গেল পুরো পুরো চিকেন জোড়ো পেপারটা দিয়ে দিই কেন বই না কাটো লাও আর কি না নো দুনিয়া खाली तारी কে জানে खाली हाथ में लगा লুণ যে दोनों कहीं लगे ये महावीर खाली रहता हूँ चला रहा है हाउ हो गया स्टार्ट हो गया ଭଲ ଏମିତି ଧର ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଧର ଇନୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଇସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏମିତି हमारे ये करता करता दैव विधाता चलो का दड़ा है बोटे अरे की रागो रे ଲାଲ ଲଙ୍କା दोनों देव ना চলে